हेलो पिलामाने मु मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को वेलकम जनाऊँगी। पिलामाने आज देखिबा तृतीय श्रेणी रो ओडिया बही साहित्य देखिबा। देखंतु प्रथम पाठ होउछि सेई मो प्रिय जन्मभूमि पद्यरू मोट पढ़िबा। तो पिलामाने ता पूर्वरु समस्ते जदि आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होगा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ सर्वप्रथम टेलीग्राम आप्स प्ले स्टोर रे जाइए जॉइन कर माने डाउनलोड करदेवे। डाउनलोड कर सारा पर ओपन करेंगे। ओपन करले से सर्च रे जाइए आम टेलीग्राम ग्रुप रो नाम ओडिया मीडियम क्लासेस बोलिकी सर्च करेंगे। ओडिया मीडियम क्लासेस ओके सर्च गला परे सेटिकी देखिए एक लोगो थिबो। से लोगो रे आमर ओडिया मीडियम क्लासेस बोलथिबो एवं तळे जॉइन बोलथिबो। से जॉइन रे आपण क्लिक कले आपण जॉइन हो पारिबे आम टेलीग्राम ग्रुप रे। जॉइन हेले आपण 1 रु 10 जाए समस्त ओडिया मीडियम बुक पाई पारिबे। ओके तापरे जेते सब आमर वीडियो मध्ये अछि ओके पुराना वीडियो गुडको से सब मध्ये आपण समस्त लिंक दिया है से लिंक रे जाके आपण देखि पारिबे। तो पिला माने वीडियो स्टार्ट करबे पूर्व सर्वप्रथम निजर सांग मानकु समस्त को वीडियोटा शेयर कर दियंतु जहाँ फल तांके मध्ये उपकृत हो पारिबे। तो देखंतु पिले प्रथमे देखिबा सेई मो प्रिय जन्मभूमि माने आमर प्रिय जन्मभूमि जोटी आमे जन्म ग्रहण करिछे जे देश रे आमे जन्म नैछे ओके तो आमे केबे मध्ये भूली परिबा नै। तो आमर प्रिय आपण जानिथिबे जे कोनोसी जॉब कोनोसी ओके कोनोसी जगह रोइले मते जोटी आमे जन्म होइथिबो ताको केबे मध्ये भूली परिबा नै कि आम देश ओके आम देश विषय अछि आम गाँ जोटी जन्म ग्रहण करछे से मातृभूमि ओके से सब विषय लेखा अछि। तो देखिबा तो देखंतु सर्वप्रथमे जेउ देश रे जन्म मोर चार कले बढिछि मुई जननी परी पालुछि जे सेई तो मोर जन्मभूमि गहन वन श्यामल तरु गहल लता देहे ता सहे डालरू ढाले बियंग उड़ी मधुर गान पुराण महे। तो देखो गोटे गोटे देखिबा ना कौन है ना जेउ देश रे जन्म मोर जो देश रे जन्म मोर जार कले बढुछि मुई माने जेउ देश रे मु जन्म करिछि ओके तो सेई देश रे माने कौन जार कले बढुछि मुई ओके जेउ देश रे मु जन्म करिछि तारि कले ही मु बढुछि। जेमति कि हमें कौन माने जन्म जार माने माँ को आमे जन्म नै थाउ तापरे माँ कोलरु ही आमे बढी थाउ होना नै सेमिति जेउ देश रे आमे जन्म नैछु हैला तारि कोलरे मु बढुछि बोली कुहाइछि। ओके देखो जननी परी पालुछि जे सेई तो मोर जन्मभूमि जे कि माँ भलिया आसी पालुछि से होछि मोर जन्मभूमि जन्म माठी ओके बोली कुहाइछि। ओके देखंतु गहन वन श्यामल तरु गछलता सबु कौन गहल लता दे सहे डालरू डाले बियंग उड़ी मधुर गान पुराण माहे। तो माने कौन ना गछलता चारिआडे आम ई मातृभूमि रे पूरा परिपूर्ण अछि जा सेठी देखि पड़थिबे। तो आमर देखंतु छवि मध्ये दियाइछि माने ढालरू डाले उड़ीकी गोई गछरु से गछ उड़ीकी आमर बियंग बियंग माने पक्षी गुड़ाक उड़ीकी मधुर गान करी तांको मधुर गान रे पूरा प्राणमय थाए माने पूरा कौन विभिन्न प्रकार माने डाकोटा तांके माने तांके कौन करथिबे राबुथिबे। ओके तो देखिबा नेक्स्ट तारका मेळे आकाशे तारो जसना डाले मळ शशि गोटी गोटी कुसुम फुटी कोले ता लौरी कौन लटी उठेई हसी। देखो तो देखि पड़थि एटी देखो तारका माने देखो आकाश रे कौन से जगह तारा माने सबु जन सबु देखा दे जाए एवं गोटी गोटी कुसुम फुटी थाए फूल जबु कौन हसी माने देखो केमिति फूल कड़ थिला ताकु पूरा फूल होइछि। तो कौन होइथाए फूल फुटी गोटी गोटी ना फूल फुटी ताकोले लटी उठेई हसी पूरा हसीला बळे पूरे समस्त कौन माने कौन फूल फुटी थाए सब। देखो तापरे सागरे नीଳ लहरी माଳ नाची नाची ता चरण धुए खेली खेलिका
ଝରଣା କେତେ ସାଗରେ ତା ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ଦେଖ ସାଗରେ ନୀଳ ମାନେ ନୀଳ ଦେଖିଥିବେ, ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ, ଲହରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଦେଖ ଲହରୀ ମାଳ ମାଳ ହେଇକିନା ଆସିଛି। ତ ନାଚି ନାଚିକି ତା ଚରଣ ଧୋଇଥାଏ। ଦେଖ ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଯାଇକି ପୁରା ଧୋଇକି ପୁଣି ତା ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଯାଇକି ପୁଣି ତା ରାସ୍ତାରେ, ତ ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ସାଗର ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୋଇ, ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସରାଗ ତାର ଦେହଟି ଛୁଇଁ। ମାନେ ଖେଳି ଖେଳିକି ମାନେ ଯାଇକି ସେଇ ଲହରୀଟା ଯାଇକି କ'ଣ ନା ଆମର ଝରଣା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଏମିତି ଝରଣା କ'ଣ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ଯାଇକି ପୁରା ତାର କ'ଣ କରେ ଦେହଟିକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ସାଗରର ଦେହଟି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଛବି? ଦେଖ ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସାଗର ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ, ଲହରୀ ଯେଉଁ ମାଳ ମାଳି ଲହରୀ ଯାଇକି କ'ଣ କରିଥାଏ, ନାଚି ନାଚିକି ପୁରା ଦେଖିଥିବେ ସମୁଦ୍ରରେ, ତ ତା ଚରଣ ଯାଇକି ଦେଖ ଆକୁ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଶୁଛି ନାହିଁ ଏଠି, ଯେଉଁ ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି ଏଠି ଏମିତି ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଚରଣ ଧୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା ପୁରା ଖେଳି ଖେଳି ଆସିକି ତ କ'ଣ ପୁରା ସାଗରର ଦେହଟିକି କ'ଣ ଛୁଇଁଥାଏ। ସେମିତି ଦେଖ ସେଇ ଦେଶର ଫଲିପୁରେ ଆପଣା ପରି ବିଚାର ନାହିଁ, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଦେଖ ତ ସେଇ ଫଳିପୁରେ ଯାହାର କି ଭେଦଭାବ କୌଣସି କିଛି ନାହିଁ, ଓକେ, ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏ ମୋର ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁରି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବି ମୁଁ ହସି ହସିକି, ସମସ୍ତେ ମୋର ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖ ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ଆମ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ତାମାନେ ତାହାର ସୁଖ ଏବଂ ତାହାରି କାମନା, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାର ସୁଖ ଏବଂ କାମନା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମରି କାମ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆମରି ସୁଖ ଏବଂ ଆମରି କାମନା ଆମେ କରି, ତାହାରି ସୁଖ ଏବଂ କାମନା ଆମ ହେଲା, ତାହାରି ସୁଖ ପାଇଁ କାମ ଆମେ କରିବାର ଅଛି, ତାହାରି ସେବା ଆମେ କରିବାର ଅଛି, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଡାଳି ରଖିବା ତାହାରି ନାମ। କେମିତି ଆମେ ତାର ନାଁ ରଖିବା ନା ଆମ ଜୀବନ ଦେଇକି ଆମେ ତାର କ'ଣ ଭାରତ ମା ହେଲା ତାର ନାଁଟି ରଖିବା। ସେମିତି ଦେଖ ସେଇ ତ ଗଡ଼େ ଜୀବନ ମୋର ସ୍ନେହ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁଇଁ, ସେଇ ତ ଗଡ଼ିଥାଏ ଆମର ଜୀବନ ଆମର, ଓକେ, ସ୍ନେହ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁଇଁ, ତାର ସ୍ନେହରୁ ଆମେ ବଢ଼ୁ, ଯେମିତି ମା କ'ଣ ସେଇ ମା ହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଜୀବନକୁ ମାନେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ସେ ଗଡ଼େ ମୋର ଜୀବନ ମୋର ସ୍ନେହ ତାର ବଢ଼ୁଛି ମୁଇଁ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କି ଆଉ ସେଇ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି। ତା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଛଡ଼ା ଆମର କ'ଣ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଇ ହିଁ ମୋର ଯେଉଁଠି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ଆମର ତ ଭାରତ ମା, ଓକେ, ଆମ ଦେଶ ହିଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବା, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖ ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂଆ ଶବ୍ଦ। ଦେଖ ବିହଙ୍ଗ, ବିମଳ, ଯଶନା, କୁସୁମ, ଶଶୀ, ଶ୍ୟାମଳ, ସରାଗ, ପଳି, ସ୍ନେହ, କାମନା ସବୁ ଯାଇଛି। ଦେଖ ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତ। ଜନ୍ମଭୂମିର ପାଦ କିଏ ଧୋଇଥାଏ ନା ଆମର ଲହରୀ। କେଉଁମାନେ ଆମର ଭାଇ ଭାଇ, ସଭିଏ ଆମର ଭାଇ ଭାଇ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାମ କିପରି ରଖିବା? ଜୀବନ ଡାଳିକି ରଖିବା। ଓକେ, ସେମିତି ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଦେଖ ଏଇଟା ସାଗର ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ ନାଚି ନାଚିକା ଚରଣ ଧୋଇ, ଖେଳି ଖେଳିକା ଝରଣା କେତେ ସାଗର ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଏକାରେ ସାଗର ନୀଳ ଲହରୀରେ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କର ସଜାଇ ଦିଅ, ତ ସାଗର ଲହରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ସଜାଇବ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଅଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ଅଛି, ଓକେ, କରିଦେବେ। ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 5 ନମ୍ବର କରିଦେବେ। ଗୋଲ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ଆଣି ଲେଖିବେ, ଯେମିତିକି ଜନନୀକା କ'ଣ ଜନନୀକୁ ମାତା କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ବିହଙ୍ଗକୁ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ, ମଧୁର ଆହୁରି ମିଠା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା, ମାନେ ବିମଳ ଶଶୀ ହେଲା ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ସେମିତି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ, ଗୋଟେ ଏ ଭିତରୁ ଯାହା ଅଛି ଏଠି ବାଛି ବାଛିକି ଏଠି ଲେଖିବେ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସେମିତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତ ସେଇ ଦେଶରେ କେଉଁ ଦେଶକୁ ବୁଝାଉଛି? ଆମ ଦେଶକୁ। ଫଳିପୁରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ନାୟିକା ତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ
ଦେଖିବା। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।